isda, madam. Charis. Ganyan siya, ipapatong nyo lang siyang ganyan. Large. Pwede nyo rin ganyan eh. Large si Ma'am Jemeline Solano. Ito mga madamski ay Yes Net. Ang cover up, Yes Net. Another one, 10 to 12 years old cotton. Ayan oh. Extra small ulit madam, 10 to 12 years old, Yes Cotton. Yes Cotton, lahat yan may garter. Yes Cotton, Yes Cotton. Ano to? Parang bolero lang to madam eh. Gusot nga lang. Large size bolero. Cotton siya na gusot, madam, oh. Large size. Yes. Bolero na lang. Bolero ba tawag dito? Blazer? Hindi ko alam, mga madam. Tagal ko na nagtitinda. Nag-stock up pa rin yung utak ko. Puyat pa more. Yes. Sabi ko, bolero. Large. Next. Full smack at spandex, madam. XL to double XL. Spandex to. XL to double XL. Adjustable ang strap. Ayan. Adjustable ang strap niya na. Mukha lang maliit pero sobrang spandex yan. XL to double XL. Adjustable pa ang strap niyan. Yes, expand. Yes, expand. O, may isa pa tayong hood na natira. Isa na, nakuha na ba lahat, be? O, pang extra small si Jolly and Joy. Extra small, madam. With hood. Kompleto ng botones, yes, pula. Extra small, yes, pula. Net si Ma'am Jemeline Solano. Yes, pula, yes, pula. Extra small, yes, pula. Yes, pula. Din ito, madam. Sinastigal. Ito pa, Jai. May foam na to mga madam ha, small size. Adjustable ang strap with foam. May foam na to ha. Small. Yes, may zipper pa sa likod. And then stretchable naman. Yes, small.